Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam Sabtu ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada kalimat ibadah junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para dunia. Semoga kita semua yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan suara ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dibuka halaman 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rahmati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihim tahirin wa ashabihi rasyidin wa ila arwahi a'immatil arba'ati mujahidin wa muqallidin fid din wa ila arwahi kulli waliyyin waliyyatillah min masyariqil ardi wa magharibiha وإلى عمر سلطان الأولياء وإلى عمر سيدنا الشاو عبد القادر الجيلاني ورسوله وفرعه قدس الله سره ونوره ضريحا ونفعنا به وبعبده وأمدنا علينا من كل بركاتهم وكراماتهم. شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Enggak, yang perempuan duduknya sebelah-sebelah, laki-laki bisa di situ. Tidak, ada yang bibi. Ya, bisa. Ikut yang namanya. Jadi gini, Bi. Sini. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء المخلصين ومشايخ الطرق أجمعين والقراء والمتعهدين. شيخ لله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dibuka halaman 21. إلى عرض الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا علي سيد العابدين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة الشيخ الطريقة الشاذلية خصوصا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 22. وإلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وأزواجه ورسوله وفروعه وأهل بيته له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة الشيخ عباس القرسوسي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ أبو الشعراني رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ محمد الحنفي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ محمد شمس الدين الحنفي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ علي الوفاء رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ علي الفواز رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ جعفر الصادق رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ موسى الكاظم رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ علي الرضا رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ معروف الكراسي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ أحمد البسطامي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ عثمان الفلاحي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ أحمد الكوني رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ أحمد البدوي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ أحمد إدريس رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ أحمد إمام الشافعي رضي الله عنه. وإلى حضرة ولي قطب النقباني. وإلى حضرة ولي قطب النجباني. وإلى حضرة ولي قطب الأبدال. وإلى حضرة ولي قطب الأفراد. وإلى حضرة ولي قطب الأولاد. وإلى حضرة ولي قطب الأخيار. وإلى حضرة ولي قطب الإمراء. وإلى حضرة ولي قطب الملائكة. وإلى حضرة ولي قطب الإمامين. وإلى حضرة ولي قطب الغوث. وإلى حضرة ولي قطب رجال الله. لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة الشيخ أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ أحمد الحنفي رضي الله عنه. وإلى حضرة الشيخ إبراهيم الخواس رضي الله عنه. وإلى حضرة النبي الله خضر عليه السلام. وإلى حضرة الشيخ إبراهيم
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa 'ala al-niyat as-salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullah innahu kana ghaffara astaghfirullahal azim 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 astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah hayyun baqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah kita selesai membacaan istighosah ba'dal isya. Istighosah ba'dal isya ini kalau kita rutinkan insyaallah akan menjadikan kita semakin dekat dengan Gusti Allah. Ya. Maka nanti kita rutinkan setiap malam Sabtu aja insyaallah. Jadi niati mantap, diniati untuk selalu takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nanti kita ngaji kitab ini. Yang ngaji kitab ini nanti ngaji karena Gusti Allah. Sebelumnya mohon maaf ya. Malam Sabtu kemarin akhirnya lagi ada jadwal di kota ya. Di Pondok Nur Siti Sabtu kemarin pulang itu 1:30 malam ya, sampai rumah jam 2 malam. Jadi rutinannya libur. Insyaallah kita mulai lagi ya lagi di malam Sabtu ini ya. Terakhir sampai berdoa. Niat kalau kita wudhu sudah niat tertib asal niat di tertib itu. Oke. Kita akan sampai dulu pada pengarang kitab, semoga ilmu kita nyambung pada beliau. Alhamdulillah syukur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad ta'ala
آله وأصحابه وسلم وذريته أن الله يعطي متقين في الجنة يرفع الأسرار المحضار المعقول من الدين والحجة والأمر والخصوص والدعوة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمرة الحضرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الماء في tentang al-ahkami hukum-hukum al-ma'i air. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukumnya air, hukum-hukumnya banyu. Ya, banyu ini bisa suci, bisa juga mensucikan, bisa juga najis. Ya, maka kita harus paham ini banyu yang suci mensucikan, banyu yang tidak bisa mensucikan, atau banyu yang najis. Ya, kita ini harus tahu. Nah, nanti malam hari ini kita akan bahas. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-ma'u air, banyu, ya. Qalilun sedikit atau sedikit, wa kathirun dan banyak. Jadi air itu ada dua. Yang pertama air qalilun, air sedikit. Yang kedua wa kathirun, air banyak. Ya. Jadi banyu atau air, banyu itu anu sing banyu sedikit, anu sing banyu akeh. Ya. Banyu sedikit ku keben, banyu akeh ku sing keben. Nanti kita bahas. Ya. Jadi air yang sedikit itu bagaimana, air yang banyak itu bagaimana, nanti kita bahas. Al-qalilu, air sedikit adalah madunal qullataini, yang kurang dari 2 kula. Nah, banyu sing setitik itu banyu sing kurang dari 2 kula. Ya, 2 kula itu berapa? 2 kula itu kalau ukuran meteran itu ukurannya 60 cm, 60 cm, 60 cm. Ya. Contoh misalkan kita gawe bak mandi. Nah, kalau ukuran bak mandinya itu 60 cm panjangnya, lebarnya 60 cm, kemudian kedalamannya jero itu 60 cm, maka ini 2 kula. Ya. Jadi 2 kula itu kalau misalkan ukuran itu 60 cm dikali 60 cm, dalamannya 60 cm. Besar bak mandi itu lebih gede daripada itu, lebih bagus. Berarti lebih dari 2 kula. Ya, bak mandi itu 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, kedalamannya 1 meter. Berarti sudah lebih dari 2 kula. Ya, maka 2 kula itu ukuran minimalnya itu 60 cm, 60 cm, 60 cm. Itu namanya 2 kula. Ya. Kalau kurang dari itu, maka ini disebut al-qalilun. Ya, air sedikit, qalilun itu sedikit. Maka air yang sedikit itu kurang dari 2 kula. Ya, berarti ukurannya misalkan ukuran bak mandi 50 cm, 50 cm, 50 cm. Maka ini ukuran bak mandi kurang dari 2 kula. Ya, kalau 2 kula tadi berapa? 60 cm. Ya, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, kedalamannya 60 cm. Itu sudah 2 kula. Kalau kurang dari itu berarti airnya sedikit, termasuk air sedikit. Kolam renang gimana? Kolam renang kan gede ya. Si biasa renang siapa?
lebih dari 2 kolah. Ya, tadi yang dimaksud al-qalilu air sedikit itu yang kurang dari 2 kolah, yang kurang dari ukurannya kurang dari 60 cm, yaitu termasuk air sedikit. Paham sampai sini? Paham ya? Kemudian yang kedua, wal kathiru, dan air banyak adalah, air banyak ini pembahasannya seperti ini. Qullatani fa'aktsaru, qullatani 2 kolam fa'aktsaru, bahkan lebih banyak. Ya. Jadi 2 kolam itu tadi 60 cm kali 60 cm, kedalamannya 60 cm, itu 2 kolam atau lebih. Ustaz, kita mandi 80 cm kali 80 cm kali 80 cm berarti udah lebih dari 2 kolam. Apalagi semeter. Semeter itu berapa? 100 cm. 100 cm itu semeter. Ya. Ukurannya 100 cm atau semeter. Ya udah lebih dari 2 kolam, berarti termasuk al-kathiru, air yang banyak. Oke, paham ya? Jadi al-qalilu di air sedikit ukurannya kurang dari 2 kolam, yaitu 2 kolam ukurannya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Nah, yang lebih dari 2 kolam berarti lebih dari itu, ya. 60 cm, 60 cm, 60 cm itu 2 kolam. Kalau lebih dari itu berarti wal kathiru, airnya banyak. Paham ya? Nah, nanti gimana ini maksudnya? Maksudnya nanti kita bahas selanjutnya. Air sedikit kalau kena najis seperti apa? Air banyak kena najis seperti apa? Nanti kita bahas. Al-qalilu, air sedikit, yatanajjasu, menjadi najis, biwuqu'i, dengan jatuhnya an-najasati, benda-benda najis. Nah, ini yang kita bahas, yang perlu kita ketahui. Air sedikit kalau kejatuhan najis, maka menjadi najis airnya. Fihi, dalam air, walaupun lam, tidak yataghayyar, berubah. Air sedikit kena najis, maka air tersebut najis. Contohnya bagaimana? Misalkan kita bak mandinya itu kurang dari 2 kolam, 50 cm kali 50 cm kali 50 cm. Misalkan gitu. Kemudian kejatuhan kotoran cicak, cicak di sini, di kolam mandi kita, maka airnya najis. Walaupun airnya itu lam yataghayyar, tidak berubah, karena airnya sedikit. Maka kita harus pahami ilmu air ini. Ya, walaupun airnya tidak berubah, maka menjadi najis sebab airnya sedikit, kurang dari 2 kolam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan kalian yang laki-laki hukum ngadeg atau jongkok. Isi muyu masih ngadeg diubah. Mulai sekarang muyu jongkok. Muyu ngadeg, ya panunya setitik, embernya cilik misalkan. Muyu ngadeg nyiprat, muyu nyiprat ember, maka panunya ini najis. Banyak najis, nggak bisa bersuci. Maka kalau kencing jongkok supaya air kencingnya langsung ke bawah. Ini langsung ke bawah, jadi najisnya nggak kemana-mana. Karena air kencing itu najis. Ya, air kencing najis, BAB kita najis. Maka kalau kencing jongkok, kalau ada toilet ya di toilet jongkok situ. Ya celana jongkok, jadi jongkok di situ. Jadi supaya najisnya tidak kemana-mana. Jadi air yang sedikit kalau kejatuhan najis, maka menjadi najis. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Wal ma'u,
Lan air al-kathiru yang banyak itu la yatanajjasu, tidak menjadi najis illa kecuali idza taghayyara, jika berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau aromanya. Nah, ini air banyak. Nah, kalau bahasa kita ya, banyak akeh tidak akan menjadi najis. Banyak akeh tidak akan najis kecuali